Bonjour. Donc aujourd'hui, on va préparer une eau énergisante, revigorante. السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا الماء منشط ومقوي في نفس الوقت. Donc c'est une eau kaki orange. Donc هذا الماء هو بفاكهة الكاكي وبالبرتقال تاني باللتشين. Donc pour la préparation, on a besoin de 1 ou 2 kakis bien mûrs. Donc c'est un fruit qui est d'origine d'Asie, qui se mange très mûr. Donc il faut bien choisir vos kakis, il faut que ça soit bien mûr. Donc 1 à 2 kakis, une orange et un demi-citron. Et bien sûr de l'eau minérale. Donc n'importe quelle eau que vous avez, cristalline ou n'importe quelle marque donc que vous avez à la maison. Donc نحتاجو للتحضير فاكهة الكاكي، ولازم تختاروها طايبة مليح، تكون هي تنتكل هاد الفاكهة، لازم تكون فريمون بيان ميغ، تكون طايبة مليح. تاخدي تاني حل برتقالة وحنص نتاع ليمونة والماء معدني، الماء معدني ابوبخي هكذاك حليترا ولا 750 مليلتر على حساب الغراف ديالكم، يعني على حساب البول اللي غادي تحضروا فيه. Donc le kaki est très riche en bêta-carotène, très riche en bêta-carotène et en vitamine C. Il aide à réduire le taux de mauvais cholestérol. فاكهة الكاكي هي جد غنية بالبيتا كاروتين، وخاصة غنية جدا تاني بفيتامين سي اللي هو يخفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم. Donc cette boisson qu'on va préparer, donc kaki orange, donc c'est une boisson vitaminée antioxydante. Elle vous permet de lutter contre la fatigue, de stimuler le système immunitaire et de lutter contre diverses infections et coups de froid hivernaux. Donc هذا الماء اللي غادي نحضروه بفاكهة الكاكي وبالبرتقال هو ماء فيتاميني، يعني غني مليء بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. هذا المشروب غادي يساعدكم على مكافحة التعب، يحفز جهاز المناعة، يعني غادي يقوي لكم جهاز المناعة، يحارب الفيروسات والديدان، ويكافح تاني نزلات البرد، خاصة في هذا الموسم اللي رانا فيه تاع الميكروبات ونتاع البرد، يعني يكافح هذا البرد، يقوي لكم جهاز، خاصة يقوي جهاز المناعة. Cette boisson vraiment elle est très bénéfique, elle stimule le système immunitaire. Donc غادي يقوي لكم مليح جهاز المناعة، خاصة على غنائه بفيتامين سي. دونك كامل هاد المواد اللي غادي نديروهم، هاد الفواكه هما جد غنيين بفيتامين سي. الكاكي غنية جدا، البرتقال والليمون 3 غنيين جدا vitamine C. Donc pour la préparation, donc épluchez les kakis et l'orange. Donc ça dépend de votre bocal. Si vous avez un comme ça, vous prenez seulement un fruit, donc un kaki et une orange. Si vous avez plus grand, donc prenez 2 kakis, donc mettez 2 fruits de kaki et une orange et un demi-citron. Donc épluchez les fruits, coupez-les en rondelles. Par exemple, l'orange, coupez-la comme ça en rondelles, et le kaki en tranches. Donc voilà, moi j'ai enlevé, voilà, donc j'ai enlevé la peau, j'ai épluché et j'ai coupé en tranches, et 1 ou 2 rondelles de citron. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de citron, seulement 1 à 2 rondelles. Donc قشري الفواكه ديالك ومن بعد قطعيهم معدرة، قطعيهم شرائح. البرتقال قصيه هكذا شرائح دوائر، وفاكهة الكاكي هي تاني نحي لها هذيك لابو ديالها، قشريها وقصيها هكذا شرائح.
وتاني الليمون قصيه غير شريحه ولا زوج شرائح من الليمون. On va tout mettre dans un bol. Donc prenez un bol ou un carafe. Donc mettez tous les fruits, tous les ingrédients dedans. Après, ajoutez de l'eau minérale. Donc voilà, je vais commencer à mettre le citron, les rondelles d'orange et voilà. Et le kaki tout doucement. Et après, on va remplir avec de l'eau minérale. Donc تضعي كامل الفواكه نتاعك في الإناء ومن بعد تعمريه بالماء. Donc après, il faut le remplir avec de l'eau minérale. من بعد عمري كامل الإناء ديالك بالماء المعدني ومن بعد ديريه في مكان بارد يعني في الثلاجة لليلة كاملة وفي الغد تشربيه. الفواكه كي تكملي بشرب الماء ما الفواكه ما ترميهاش تقدري ديريها تطحنيها مع مغرف نتاع العسل وترجعيها سموسي ولا تاكليها tout simplement تاكليها. Donc après avoir placé tous les ingrédients dans un bol et laisser macérer, donc et après donc il faut les laisser macérer toute une nuit au frais, donc au réfrigérateur, donc toute une nuit, donc et le lendemain déguster. Donc quand vous aurez fini de boire de votre eau énergisante et revigorante, donc ne jetez pas les fruits, donc vous pouvez les manger ou vous pouvez tout simplement préparer avec un smoothie. Vous ajoutez une cuillère de miel et vous mixez tout et voilà, comme ça vous permet d'avoir un smoothie et surtout ne jetez pas vos fruits parce qu'elles seront encore bonnes. Donc c'est une eau très vitaminée. Donc cette boisson, c'est une boisson rafraîchissante, fortifiante, tonique et énergisante. هذا المشروب هو مشروب يعطيكم طاقة، هو جد لذيذ تاني. Elle est délicieuse, elle a un très bon goût parce qu'il y a l'orange, le kaki qui donne aussi un très bon goût à votre eau. Donc votre eau énergisante. دونك هذا الماء كما قلت لكم جد لذيذ، مشروب يعطيكم طاقة، منعش، مقوي، منشط وتاني لذيذ. نقول لكم بالصحة ولهنا. ديروا لي لايك لا فيديو ديالي، ما تنسوش ديروا ابوني لا عاد ما درتوش، والى اللقاء. Donc je vous dis bonne dégustation, n'hésitez pas à l'essayer, elle est très bénéfique pour la santé, vitaminée, énergisante. Surtout elle est remplie d'antioxydants, donc et surtout elle est délicieuse, cette eau, elle est vraiment délicieuse. Donc n'hésitez pas à vous abonner et liker ma vidéo et je vous dis à la prochaine. Bonne dégustation et la liqa.